Good day teacher, coaches, and student athletes. So kung gusto tang mo improve ang atong power of speed sa dagan, then we need to work with these muscle groups. Okay? Then the first one is the quadriceps. We usually give it 7 repetitions by 5 sets. Tas na siya rest in between. Then 3 times a week lang. Then since wala man mi gym, so we just use the TheraBand. And for the hamstring, unfortunately wala ko ka buhat og video, so we just do it 3 sets, 7 reps. If you could observe, mas ubos ang sets sa hamstring kay sa ratio sa quads o sa hamstring dapat mas stronger ang quadriceps. If you have a gym, makakuan mo sa gym mas maayo, pero kung wala, just use the TheraBand. The other exercise I want to promote is the modified bridging. We all know that bridging is for lower back and glutes, but for modified bridging, we incorporate the adductor muscles sa ato ang hips para ma-avoid ni siya nga motion sa imong tuhod. O weaker ang iyang adductors kasaya ang hip abductors. So it's very easy. Yeah? Ang command nara sa ako nang gikuan sa caption ang command. Okay, ipit ang bola and so on. Then aning exercise, upat na ka muscles ang ato ang gi-strengthen ani. Medyo 4-in-1 na siya. Then for the squatting, ako na siyang gihatag kay para na coordination between quadriceps and hamstring. But dapat ang tuhod dili mo lapas sa mga toes. Mo na siya for the hamstring and quadriceps. Gi-isolate nato na sila nga muscles. On the other hand, if ang muscle or ang muscle nga mong target is the gluteal muscles, then mo na siya ang exercise. Mula pa sa ang tuhod sa mga toes, then dapat naka-incline ni si model, straight right ang lawas. Kung ang target ninyo is ang gluteal muscles, ha? Okay. Then as usual, before ka mag workout, you need to do the warm-up, then the cool-down period. It is very important. If you have comments, suggestions, and questions or requests, just comment below.